पहाड़ पर गया और वहाँ पर उसने कितने दिन और रात 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाए और कुछ ना पिए और वो जिंदा रह सके? मुमकिन है? साइंस भी इस चीज़ को निगलेक्ट करती है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन ये कैसा रोज़ा है, ये कैसी खुदा की कुर्बत है कि मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा के ज़िंदगी में गिराई और ना उसे भूख लगी और ना प्यास। अब इसका मतलब ये नहीं कैसी भी भूखे हो रही है जैसे मूसा में गिरे। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा की हज़ूरी में होते हैं तो फिर इसको खुदा भी नहीं पता था, फिर टाइम का भी नहीं पता था, फिर प्यास का भी नहीं पता था। भूख और प्यास से मुराद क्या है? हमारी ज़रूरियात। भूख क्या है? हमारी ज़रूरत है। प्यास क्या है? हमारे बदन की ज़रूरत है। इस आयत से हम रूहानी बात ये सीखते हैं कि जब हम खुदा की ज़रूरी में आ जाते हैं फिर ये सारी चीज़ें पीछे चल जाती हैं। फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई चीज़ मायने नहीं रखती, सिर्फ खुदा की ज़रूरी मायने रखती है। तो देखा जब मूसा 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रहा और जब वो 40 दिन और 40 रात बाद आया तो क्या मूसा कमज़ोर था? आपने देखा ना अक्सर लोग 21 दिन का रोज़ा रखते हैं, 21 दिन का रोज़ा रखते हैं। वो जब आते हैं तो उनको 2 लोगों ने पकड़ा होता है और वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वीकनेस, कमज़ोरी। 21 दिन और रात उन्होंने बहुत ही मुनासिब खुराक के साथ गुजारा किया होता है तो वो वीक फील करते हैं, उनके जिस्म में कमजोरी आती है। आप कुछ दिन बीमार हो जाए आपके जिस्म में कमजोरी आती है, आपकी आवाज़ में कमजोरी आती है, आपके जो दीगर मामला हैं उनमें आप थोड़े से वीक हो जाए। लेकिन मूसा के बारे में लिखा कि जब मूसा आया तो मूसा का जो चेहरा वो जलाल से भरा, हालेलुया, उसका जो चेहरा वो नूरानी लग रहा है और यहाँ तक जलाल उसके चेहरे से टपक रहा था कि लोगों ने कहा तुम हमारे सामने से हट जाइए ना कि हमारी है। उसके चेहरे को ढांका गया। इस कदर जलाल, इस कदर खूबसूरती, इस कदर बरकत उसके चेहरे से नजर आ रहा था। रीज़न क्या था कि वो खुदा के ज़रूरी खुदा के तो जब आप खुदा के ज़रूरी में जुटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे दुनियादारी से। फिर आपको ये फिक्र नहीं होगी कि मैंने फलां इसके बाद मैंने इस जगह पर जाना, मैं ये प्लान सेट करके आते हैं कि आर्टिकल ज्वाइंट होगी या प्रोडक्ट ज्वाइंट होगी उसके बाद मैं कहाँ से जाऊँगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं? ये तो हो सकता है आपको होती नहीं, आपकी ज़िंदगी का काम हो जाए। लेकिन जितना वक्त खुदा की ज़रूरी में गुजारा जाए, जितना वक्त खुदा की ज़रूरी में गुजर रहा है उसको फिर सब कुछ भूल जाए, अपना शेड्यूल भूल जाए और ये दुआ करें कि खुदा जितनी देर की मैं तेरे ज़रूरी में जुटा हूँ तेरा मसा तेरी ज़रूरी में पड़ जाए। जब आप ऐसे बाहर निकलेंगे ना फिर आपकी ज़िंदगी में भी खुदा का जलाल होगा, खुदा की बरकत नजर आएगी, खुदा की ज़रूरी नजर आएगी। वो सारे 40 रोज़े रखे, मूसा शरीयत लेकर आए। यीशु ने 40 रोज़े रखे, यीशु पाक की कुव्वत से भरकर है, जिनको हाथ ला रहे हैं और मसाला टिकी जा रहे हैं, बीमारियाँ जा रही हैं, कमजोरियाँ जा रही हैं, मुद्दे जिंदा हो रहे हैं। आपने भी यहाँ पर 40 दिन दुआ रोज़े में गुजारना है और आप गुजार नहीं रहे। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ रेगुलर। जब आप भी इन 40 दिनों को इस प्रोसेस को पूरा कर दें तो आपकी ज़िंदगी में भी वो बरकत नजर आएगी कि तारा चेहरा चमक गया हो, लेकिन आपके अंदर कुछ हो, कोई दूसरे दसन वास्ते हो गए ऐ ना कि 40 दिन बाद हम कोई भी अनजान शख्स पूछा जी तुम 40 दिन बाद रोज़ा रखा है हम की मिले तो उसकी क्या तुझे बरकत मिली, बरकत नहीं मिल जाती। कुछ अलग क्या मिला कि आपने एक अलग एक प्लान बनाया ना कि 40 दिन हमने यही मकसद के लिए जुटना। कुछ मकासद लिखें, उन चीज़ों को लिखें, जब आप रोज़ा रखते हैं उन चीज़ों को लिखें, मकासद को लिखें, एक मकसद लेकर खुदा के ज़रूर में आए। जब मकसद लेकर खुदा के ज़रूर में आएंगे तो फिर आप दुआई लेकर जाएंगे। हालेलुया, मकसद लेकर आए हैं, दरख्वास्त लेकर आए हैं, लेकिन जब जाएंगे वो दरख्वास्त क्या बन जाएगी? दुआई में तब्दील हो जाएगी। तो ये जो रोज़ा है इसको जो मुफस्सर है, जो लिखने वाले, जो खुदा के खादमीन है वो कहते हैं ये गैर मामूली रोज़ा, ये आम बंदे के पास नहीं लागू होता। 40 दिन 40 रात वो कुछ खाए ही ना, कुछ पीते ही ना, उनका चेहरा जला हुआ।
لیکن موسیٰ بھی لکھا ہے وہ بھی ہماری طرح کے انسان، ایلیا بھی ہماری طرح کے انسان ہے۔ ایلیا کے اندر بھی الگ کی قوت، موسیٰ کے اندر بھی الگ قوت ہے، لیکن ان کا اور ہمارا خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس میں فرق ہے۔ جو موسیٰ کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، جو ایلیا کا ہے اس میں فرق ہے، جو یسوع کا اس میں فرق ہے، جو میرا اس میں فرق ہے، صرف یہی بات۔ جو موسیٰ کی جو ریاست ہے اس کا جو ملاپ ہے خدا کے ساتھ صرف وہی فرق ہے۔ جب آپ اس لیول تک جائیں گے تو کلام نے کہی سمجھا کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے، تو مجھ سے ہم کہتے ہیں موسیٰ نے یہ کیا، ایلیا نے کہا، یہ سمجھا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ لوگ کر رہے ہیں خدا کے خادم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے طول و عرض میں ایسے ایسے خدا نے اپنے بندے کھڑے کیے ہیں کہ جب آپ ان کی منسٹری کو دیکھتے ہیں، خدمت کو دیکھتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ کے ہاں سوچتے کہ یار ایک بندہ ہے نا اینا بھی اہم ہو سکتا ہے کام کے ساتھ، سکوٹیاں گڈیاں آگے پیچھے لوگ، ایک بندہ تو انہوں دیکھنے ہزارہ بام آئی، کروڑا بام آئی، کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ خدا ہے؟ نہیں، اس میں خدا نظر آیا، اس میں خدا کام کرتا ہے، اس میں خدا کام کرتا ہے۔ اب ایک مثال ہے، ایک وقت تھا جب ایف جی اے گراؤنڈ میں کون کون وہاں پر گیا، وہ میٹنگ میں گئے، کھڑے گئے، وہ میٹنگ دے گئی۔ ایک وقت تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی، یاد بھی ہوتی، اس میٹنگ کا نام ہے فرسٹ منڈے، وہ ہر مہینے کے پہلے پیر کو ہوتی۔ اب وہاں پر خدا کی خادم پروفیسر سشیر صاحب میسج کے نظر وہ کرواتے ہیں، ابھی بھی ہوتی ہے، اور ان کی جو گیدرنگ تھی وہ ایک حد تک محدود تھی، اور خدا اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال بھی کرتا تھا، ان کی وسیلے بہت ساری نبوتیں بھی ہوتی تھیں، ہاتھ رکھ کے لوگ اس سے بھی ہو جاتے تھے۔ وہ جی تعلیم دینا سی نا بندہ، وہ تعلیم بڑی ڈفرینٹ ہوتی، اس میں بڑی زبردست نئی بات ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس منسٹری کا زوال شروع ہو گیا، اس منسٹری کا زوال یعنی ڈگنا شروع ہو گیا، رات بھی کٹنا شروع ہوگی، بندے بھی چکٹنا شروع ہو گئے، لیڈر بھی چکٹنا شروع ہو گئے۔ ابتدا کی جڑا مین لیڈر سی وہ بھی بہت زیادہ بزی ہے، کبھی وہ امریکہ میں تو اس منسٹری کا کیا ہو گیا زوال۔ تو وہاں پر ایک خداوند نے اپنے ایک ایسے بندے کو کھڑا کیا جو تعلیمی لحاظ سے لیول کا نہیں تھا، جن تعلیم بھی گھٹ سی، جن کا ایکسنٹ بھی فل ٹائم پنجابی، فل پنجابی بندہ، دیسی بندہ، اور اس نے اپنے خاندان کو لیا، اپنے بہن بھائیوں کو لیا اور میٹنگ روایہ میٹنگ شروع کی۔ آج ہو کل ہو پرسوں ہو، آج اس بندے کا چینل ہے، لوگ اسی پاس گیدرنگ کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ لوگ بہت سارے لوگ تعلیم کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے لوگ شفا کے لیے آتے ہیں، جو ان کی اصل ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے، انہوں نے مہنگائی کا بھی حل نکالا، انہوں نے کہا جی 10 پرچیاں کٹا گے تے 10 خاندانوں میں سارا اس دن تعداد کی بات اسٹریٹجی ہے، عوام بڑھ رہی ہے، اور پرچیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلی میٹنگ کے 25 پرچیاں سر اور 50 تو بھی کراس ہو گئی، اور مہنگائی کا بھی ایک چھوٹا سا حل نکالا۔ پھر دوسری بات، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سارے غریب بھی نہیں، بہت سارے بیمار بھی، تو بیماری نے انہوں نے غریب کر چھڈیا، پھر پیسہ لا لا کے پیسہ لوگ، لیکن پیسہ ان میں کسی کام نہیں آ رہا، وہاں پر لے کے جاتے ہیں، ان کے ایمان سے خدا ان کو شفا دے دیتا ہے۔ کردار پہچان انہیں کل میٹنگ کرنا دی، اس میٹنگ کی اتنی تیاری ایسے جیسے بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، وہ آگے بڑا پروگرام ہے۔ اب اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ وہ ایک ان پڑھ شخص ہے، ایک عام سا شخص ہے نہیں، اس کی جو ریاضت ہے خدا کے ساتھ، اس کا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ، وہ کنیکشن اس کو لوگوں میں اور زیادہ مانتا ہے۔ ایسا کنیکشن اور خاتموں کا کیوں ہے؟ وہاں پر اور بھی بہت سارے خاتمے، اور بھی بہت ساری منسٹریز ہیں، بڑے بڑے چرچز میں، اسی ایریا میں 7 سے 8 بڑی منسٹریز ہیں اسی ایریا میں، لیکن جس طرح سے خدا اپنے اس بندہ کو استعمال کرا وہ کسی کو، کیونکہ اس کا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ وہ سب سے الگ ہے۔ کل کی میٹنگ میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ
आप जुमेरात वाले दिन कोई भी मुझे मिल लेना है मेहरबानी से, क्योंकि मैंने दुआ रोज़े में मिलना है जुमे की मीटिंग, मेहरबानी करके कोई नहीं मिलन ना वापस आना और मिलन। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें, लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। मूसा जब आया उसने लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया, एलिया जब आया उसने लोगों को कुछ ना कुछ दिया, यीशु आया तो यीशु क्या करता था, यीशु की कोई बंदा आ गया आगे आगे जाके दसो यार तेरे बीमारा भी शिफा देते, लंगड़े भी आ गए, बहरे भी आ गए, गूंगे भी आ गए, बदबू वाले भी आ गए, कोई वहाँ से खाली नहीं जाता। बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती। फिर उसने हमें ये इख्तियार दिया कि हमने क्या करना है, सांपों और बिच्छों को कुचलना है। जैसे उसने कुचला है, जैसे उसने ज़मीन पर कुचला, जैसे उसने सलीब पर कुचला, इसलिए हमें भी ये हुक्म किया कि हम भी उसके नक्शे कदम पर चलें और सांपों और बिच्छों को कुचलें। कब कुचलेंगे? जब हमारा कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ पक्का और मजबूत और गहरा। और इस कनेक्शन में दुआ तो आपका हथियार है ही है, दुआ तो है ही, लेकिन जो रोज़ा है वो, जैसे मैंने उस दिन मिसाल बताई, जैसे कि गाड़ी है और गाड़ी में जब आप पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है। तो बहुत सारे लोग भी लंबी पास भी रह गए, लाख भी लै के जाते हैं, लेकिन खुद आगे लै के पेट्रोल भी। तो दुआ जो है वो आपकी गाड़ी है, दुआ आपकी गाड़ी है। लेकिन जब आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा आपकी उस दुआ को मुतहरिक कर देगा। आपकी दुआ जब मुतहरिक होगी, खुदा मुतहरिक होगा, जब खुदा मुतहरिक होगा तो फिर इब्लीस भी होगा, फिर वो गड़बड़ करेगा, फिर वो खराबी करेगा, कभी लोग काट जाएंगे, कभी बीमारियाँ, कभी गला खराब हो सकती है। लेकिन हमने क्या करना है कि क्या हमने हिम्मत नहीं हारनी, और दुआ में हमने और ज़्यादा बढ़ते जाना है, ताकि जब खुदा का आना हो, जब उसकी दूसरी आमद हो, तो हम बिल्कुल उसके तैयार दुल्हन की तरह, वो दुल्हन की तरह ना। और ये कुआरियाँ जब दूल्हा आ गया भी बरात भी आई थी, दुल्हन पालक नहीं होता ना, ऐसे बरात दरवाजे पे आ गई है, मिलनी भी होगी। भाई साहब ने कहा था पेपर भी फिल कर दिया तो दुल्हन वाले पार्लर से